आज आम शिशुवात्सल्यम अवशिष्टांश को पढ़ा। पूर्वथर आम पढ़ी जे राजा कहते ये जदि मुनि कुमार नुहे तेबे यार वंश परिचय कौन हेतु तापसीटी कही ये पुरु वंश या आम पढ़ी बर्तमान आम तापरठू पढ़ा। राजा हेतु तापर कहते आत्मगतम मने मने कथम एक अन्वय मम तापरे प्रकाश करके कहते न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम इदम स्थानम प्राप्तव्यम। कौन कहले आग चिंता कर मने मने ये कथम एक अन्वय मम अर्थात किपरि मो वंशर हेउछि राजा पुरुवंशर तेणु ये केमिति पुरुवंशर हला तापरे हेतु कहउछन्ति तापसी कहउछन्ति न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम इदम स्थानम प्राप्तव्यम। मनुष्य माने तो निज इच्छा रे स्थान को आसपारे ना कि पाइपारे ना अर्थात मन को आसीपारे ना। तापसी हेतु कहूँ यथा भद्रमुख भणति अप्सरः संबंधेन एतस्य जननी अत्र देवगुरोः तपोवने प्रसूता। यथा भद्रमुख भणति महाशय जहाँ कहले अर्थात आपण कथाटा ठीक। अप्सरा संबंध हेतु यार माँ एठारे देवगुरुंक तपोवन रे जन्म देइछन्ति। अप्सरः संबंधेन अप्सरा संबंध थिबा हेतु एतस्य जननी यार जननी अत्र एही एठारे देवगुरोः तपोवने देवगुरुंकर तपोवन रे प्रसूता जन्म देइछन्ति। तापरे राजा कहउछन्ति अथ सा तत्र भवति किम आख्यास्य राजर्षि पत्नी। ताहले से महाशया केउ राजर्षिंकर पत्नी बोली यही कथा ताकू पचारचन्ति। आमे टिके देखिदबा सकारण विभक्ति स्थानम इदम स्थानम प्राप्तव्यम स्थानम उक्ते कर्मणि प्रथमा भद्रमुख कर्तरी प्रथमा संबंधेन हेतौ तृतीया जननी कर्तरी प्रथमा तपोवने अधिकरणे सप्तमी राजर्षे शेषे षष्ठी। समास अप्सरः संबंधेन अप्सरसा संबंधः तेन तृतीया तत्पुरुष समास अप्सरसा संबंधः तेन तृतीया तत्पुरुष समास। देवगुरोः देवानां गुरुः तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। किमाख्यस्य का आख्या जस्य सह तस्य बहुव्रीहि समास। आत्मगत्या आत्मनः गतिः तया षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय प्राप्तव्यम प्रयुक्तक आप युक्तक तव्य प्रसूता प्रयुक्तक सु दंतस्वर दीर्घकार सु युक्तक त युक्तक टाप ये गला व्याकरण। तापर देखिवा तापसी हेतु कहूँ कह तस्य धर्मदार परित्यागिनः नाम संकर्तयितुं चिन्तयिष्यति। कह तस्य धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तयितुं चिन्तयिष्यति। सेही धर्मपत्नी छाड़ीथिबा लोकर नाम किए तुंडरे धरिबा को चाहिबो। राजा स्वगतम मने मने यं कथा मामेव लक्ष्य करोति जदि तावत् अस्य शिशोः मातरं नामतः पृच्छेयम् अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः। स्वगतम मने मने चिंता कले यं कथा मामेव लक्ष्य करोति यही कथाटा मते ही लक्ष्य करी कुहाउछि। जदि तावत् अस्य शिशोः मातरं नामतः पृच्छेयम्
जदि यही शिशुर मार नाम को पचारुछि तेबे अनार्य परदार व्यवहार अन्य स्त्री लोकर पर स्त्रीर कथा बा ता विषय पचारिबाटा अनार्यर कथा हम अभद्रामीर कथा हम तापसी तापर कहूँ आसूची जी जाइथिला माटीर मयूर आनिया पे प्रविश्य मृण्मय मयूर हस्ता प्रविश्य प्रवेश करुची माटीर मयूरटी को हाथ रे धरी सर्वदमन शकुंत लावण्यं प्रेक्षस्व हे सर्वदमन पक्षीटीर सौंदर्य को देख देख केमितिया सुंदरिया हेछि ए मयूरटी देख केड़े सुंदर हेछि समय शिशु बालक सदृष्टि क्षेपम चाहते से आड़ को चाहिला किंतु कौन कहूँ ना कुत्र बा मे अम्बा कौटी मोर माँ चारिआड़ को चाहिकी कहूँ ये कौटी मोर माँ कौन पे कथाटा कहला ना शकुंतला लावण्यं प्रेक्षस्व जो कहगला ता मार ना हूँ शकुंतला किंतु एठी शकुंत जो शब्दटा जो पलि आसी ये तापसीटी कही से साथे भाई माँ आसीगला तेणु से पचार कौटी मो माँ किंतु शकुंतला लावण्यं प्रेक्षस्व कहले यही पक्षीटीर सौंदर्य को देख उभय एटू कहते माने तापसी दुई जन जो थिले नाम सादृश्य न वंचित मातृवत्सल मातृस्नेही शिशुटी एका नाम जो द्वंद्व पड़गला द्वितीय कहूँ वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यतं पश्यति भणितः सी अरे पुओ ये माटीर मयूरटीर सौंदर्य को देख बोली कहली राजा आत्मगतम से समय राजा चिंता करछन्ति आत्मगतम मने मने किंबा शकुंतला इति अस्य मातुः आख्या अथवा सन्ति पुनः नामधेय सादृश्यानि मने मने कौन कहले ना कौन यार माँ नाम शकुंतला हो पारे गोटे ना आउ अनेक थी पारती ये समय शिशुटी कहूँ बालक आर्य के रोचते मह्यम एष भद्रमयूर इति क्रीडनकम आदते आर्य के हे आर्य ये से आउ कौन आर्य बोली कह कि माने माँ डाकुव कि मौसी डाकुव हे माँ ये सुंदर मयूरटी मते भल लगुच बोली कहीकि खेलनाटी को नेला प्रथमाटी कहूँ विलोक्य सोद्वेगम देखिला एवं आश्चर्यर सहित उद्वेगतार सहित कहूँ अहो रक्षाकरंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते अहो रक्षाकरंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते आहे यार मणिबंधर रक्षा कवच तो देखा जाऊ नहीं राजा हेतु कहते अळम आवेगेन ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्ट व्यस्त होवार नहीं अळम आवेगेन कहीं व्यस्त हो पड़छ विव्रत हो पड़छ निश्चित भाव ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम निश्चित भाव यह सिंह शिशु सहित टणाटरा कला बेले पड़ जाइथाइपारे इति रक्षाकरंडकम ग्रहीतुम इच्छति बोली से मध्य रक्षा कवचटी को धरवा को जाउछन देखले तले पड़ जाइछी से समय से गोटेया को जाउछन्ति उभय हेतु कहउछन्ति तापसी उभय तापसी माँ खेलु कथम गृहीत अनेन इति विस्मयात् उरो निहत हस्ते परस्परम अवलोकयतः माँ खेलु कथम गृहीतम अनेन कथम गृहीतम अनेन इति विस्मयात् उरो निहित हस्ते परस्परम अवलोकयतः नहीं धरतुनि ना ना कथम गृहीतम अनेन ये समय से राजा तेटा धरी पकई ये आश्चर्य सहित
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୋଜିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ତଳକୁ ଲହି ପଡ଼ିକି ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ଭୂଇଁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ଏଟାକୁ ଧରି ସାରିଲେଣି, ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାପସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହାତକୁ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଜିସନରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କିମର୍ଥମ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧାସ୍ମ, କାହିଁକି ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲ? ପ୍ରଥମା ଜଣକ ହେତୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଷା ଅପରାଜିତା ନାମ ଔଷଧି ଅସ୍ୟ ଜାତ କର୍ମ ସମୟରେ ଭଗବତା ମାରିଚେନ ଦତ୍ତା ଏତାଂ କିଳ ମାତା ପିତରौ ଆତ୍ମନଂ च ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ଅପର ଭୂମିପତିତାଂ ନ ଗୃହ୍ଣାତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଷା ଅପରାଜିତା ନାମ ଔଷଧି, ଏହା ଅପରାଜିତା ନାମକ ଏକ ଔଷଧ ଅଟେ, ଜଡ଼ିବୁଟି। ଅସ୍ୟ ଜାତକର୍ମ ସମୟ, ଏହାର ଜାତକର୍ମ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମାରିଚେନ, ଭଗବତା ମାରିଚେନ କହିଲେ ଭଗବାନ ମରିଚି ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଚ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି, ଦତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏତାଙ୍କିଳ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଏହାକୁ ମା ବାପା ଏବଂ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେହି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ବାପା ମା ଏବଂ ନିଜେ ଏଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ରାଜା କହିଲେ ଅର୍ଥ ଗୃହ୍ଣାତି, ଯଦି ଧରି ପକା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତତଃ ତମ୍ ସର୍ପଭୂତ୍ୱା ଦଶତି, ତାପରେ ତାକୁ ସାପ ହେଇକରି ସେ ଦଂଶନ କରେ, କାମୁଡ଼େ। ରାଜା କହିଲେ ଭବତୀଭ୍ୟାଂ କଦାଚିତ୍ ଅସ୍ୟାଃ ପ୍ରତୀକ୍ଷୀକୃତା ବିକ୍ରିୟା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ବୋଲି? ଉଭୟ କଲେ ଅନେକ ଥର। ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ସହର୍ଷମ୍ ଆତ୍ମଗତମ୍, ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଥମ ଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅପି ମେ ମନୋରଥଂ ନ ଅଭିନନ୍ଦାମି ଇତି ବାଳଂ ପରିସ୍ୱଜତେ। ଖୁସି ହେଇଯାଇକରି ମନେ ମନେ କ'ଣ କଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଖୁସିଟାକୁ କିଭଳି ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ନ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ନ ହେବି, ଏହା କହି ପିଲାଟିକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଲା ସୁବ୍ରତେ ଏହି ଇମଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତଂ ନିୟମ ବ୍ୟାପୃତାयै ଶକୁନ୍ତଳାयै ନିବେଦୟାବହ। ସୁବ୍ରତେ ଏହି ଇମଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତଂ ନିୟମ ବ୍ୟାପୃତାयै ଶକୁନ୍ତଳାयै ନିବେଦୟାବହ ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ। ସୁବ୍ରତା ଆସ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଆମର ବ୍ରତପରାୟଣା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଜଣେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନସିକ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରତପରାୟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିଶୁ କହୁଛି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ତାପସୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ତ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟି କହୁଛି ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ଅମ୍ବାୟାଃ ସକାଶଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ରାଜା କହିଲେ ପୁତ୍ରକ ମୟା ସହ ଏବ ମାତରମ୍ ଅଭିନନ୍ଦିଷ୍ୟସି, ହେ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବ ବୋଲି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଛି ଶିଶୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଆମର ବିଷୟଟି ଏତିକିରେ ସରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ହେଲେ ପଢ଼ିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବା। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଆଗ ଦେଖିନିଅ, ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପୁରୁବଂଶ ତାପରଠୁ ମୁଁ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିବି, ତମେ ତାକୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଜାଣିବ। ମମ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କ୍ରୁଧ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ, ସ୍ଥାନମ୍ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ସମ୍ବନ୍ଧେନ ହେତौ ତୃତୀୟା, ଜନନୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ତପୋବନେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ରାଜର୍ଷେ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗିନଃ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, କହ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, କଥା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ମାତରମ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶିଶୋଃ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ଶକୁନ୍ତଲାବଣ୍ୟମ୍
कर्मणि द्वितीया, मे शेषे षष्ठी, अम्बा कर्तरी प्रथमा, नाम सादृशेन हेतौ तृतीया, मृत्तिका मयूरस्य शेषे षष्ठी, रम्यत्वं कर्मणि द्वितीया, मातुः शेषे षष्ठी, मह्यम रुच धातुयोगे चतुर्थी, सुद्वेगम क्रिया विशेषणे द्वितीया, रक्षाकरंडकम उक्ते कर्मणि प्रथमा, मणिबंधे अधिकरणे सप्तमी, आवेगेन अणम योगे तृतीया, विस्मयात् हेतौ योगे पंचमी, विमर्दात् हेतौ योगे पंचमी, अनेन अनुक्ते कर्तरी तृतीया, औषधि उक्ते कर्मणि प्रथमा, जातकर्म समय भगवता मारीचेन ये सब अनुक्ते कर्तरी तृतीया, एताम कर्मणि द्वितीया, माता पितरौ कर्तरी प्रथमा, आत्मनं कर्मणि द्वितीया, सर्पो सर्प कर्तरी प्रथमा, भवतीभ्यां अनुक्ते कर्तरी तृतीया, विक्रिया उक्ते कर्मणि प्रथमा, मे शेषे षष्ठी, मनोरथम कर्मणि द्वितीया, सहर्षम क्रिया विशेषणे द्वितीया, बालम माम कर्मणि द्वितीया, मया सहार्थे तृतीया, शेष सवाशेष अच्छी मया सह सहार्थे तृतीया। तो ये मैंने बही को जब भल भाव पढ़ुव शब्द सहित आक्वेंटेड थी ताले ये शब्द गुड़ी तुम सहजे धरीपर और कौ विभक्ति कौन हो जापर, तेणु भल भाव रीडिंग करने भी आवश्यक, तेणु तुम बारंबार ताको पढ़ुव। समास देख, धर्मदार परित्यागिन, धर्मदारम परित्यजति इति तस्य उपपद तत्पुरुष समास, अनार्य न आर्य अनार्य न तत्पुरुष समास, परदार व्यवहार परदारस्य व्यवहार षष्ठी तत्पुरुष, शकुन्तलावण्यम शकुन्तस्य लावण्यम षष्ठी तत्पुरुष समास, मृण्मय मयूर हस्ता मृण्मय मयूर हस्ते जस्याः बहुब्रीहि समास, सदृष्टिक्षेपम दृष्टिक्षेपेन सह वर्तमानम सहार्थ बहुब्रीहि, नाम सादृश्येन नामना सादृश्यम तेन तृतीया तत्पुरुष समास, सुद्वेगम उद्वेगेन सह वर्तमानम सहार्थ बहुब्रीहि, सिंह शावकः सिंहाः शावकः षष्ठी तत्पुरुष समास, आत्मगतम आत्मानं गतः तम द्वितीया तत्पुरुष समास, रक्षाकरंडकम रक्षायाः करंडकः तम षष्ठी तत्पुरुष समास, भद्रमयूरः भद्रः मयूरः कर्मधारय समास, उरो निहित हस्ते उरौ निहिताः हस्ताः जाभ्यां ते बहुब्रीहि समास, महाराजः महान राजा महाराजः कर्मधारय समास, जातकर्म समये जातकर्मणः समयः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास, माता पितरौ माता च पिता च द्वंद्व समास, भूमि पतितां भूमौ पतिता ताम सप्तमी तत्पुरुष समास, मनोरथम मनसः रथः तम षष्ठी तत्पुरुष समास, सहर्षम हर्षेण सह वर्तमानम नियम व्यापृतायै नियमेन व्यापृता तस्यै तृतीया तत्पुरुष समास, सहर्षम हर्षेण सह वर्तमान सहार्थ बहुब्रीहि, प्रकृति प्रत्यय संकीर्तयितुम
सम युक्तक कीर्ति युक्तक णीच युक्तक तुमुन। व्यवहार बी युक्तक अब युक्तक ह्रु युक्तक घय। प्रविश्य प्र युक्तक विस युक्तक यप। भणितः भण युक्तक त। गतम गम युक्तक त। परिभ्रष्टम परि युक्तक भ्रनंस युक्तक त। ग्रहीतुम ग्रह युक्तक तुमुन। निहितः निहित नी युक्तक धा युक्तक त। दत्ता डा युक्तक त। वर्जयित्वा ब्रुज युक्तक त्वा। भूत्वा भू युक्तक त्वा। अवलोकयतः अब युक्तक लोक युक्तक शत्रु। संपूर्ण सम युक्तक पूर्व युक्तक त। सम युक्तक पूर्व पर दीर्घ हलंत पूर्व युक्तक त। ये है प्रकृति प्रत्यय। विषयटी संपूर्ण है। तुम्हें मैंने विषयटी को भल भाव रीडिंग कर रीडिंग कले शब्द सहित तुम संपर्क रहिले उत्तम भाव यही सकारण विभक्ति समास प्रकृति प्रत्यय शब्द गुड़ी तुम्हें सहजरे धरिपार एवं अर्थ मध्य बुझा सुविधा हे। संस्कृत में जिते तुम्हें भल भाव पढ़ी पार्थुव अर्थ बुझा से सहज हो। तेणु तुम्हें ताको बारंबार विषय को पढ़ा उचित। सब विषय जिते गुड़ी विषय अच्छी सब गुड़ी को बारंबार पढ़ुथुव ताल देखिए तुम्हें मन को मन मध्य तुम हृदबोध हो पार बुझीपार। हऊ आज थाऊ तुम्हें मन देकर पढ़।